Okay, hello everyone, hello again, welcome back. Let's take our seats. We're going to continue with the afternoon sessions of this international symposium. And okay, so let's take our seats. Okay, so we had in the program a tertulia or a conversation with Maestro Rafael Riqueni. Unfortunately, he was not able to make it. He's ill, unfortunately, but we have a wonderful artist and also a wonderful scholar and writer, expert on flamenco. And I would like to welcome Alejandro Hurtado and Juan José Téllez. And Meira Goldberg is going to take the floor for me. He's going to finish the introduction and also translate. Yes, Yeah, microphone, yes. Okay, so Juan José and Alejandro, please, welcome. And I am just going to continue with the introductions just a little bit. So Alejandro Hurtado is performing, I guess he already performed, right? So this is over, his performance is over here in New York. He was Sunday, but he's performing tonight also. Oh, he's performing, I'm sorry, I'm a little despistada at this moment. So Alejandro is going to do the concert tonight here at the Grad Center. And the work that he is presenting is Tamiz. Alejandro Hurtado is from Alicante, and he has been noted as one of the most outstanding flamenco guitarists of his generation. He joins the tradition of the old guitar maestros, such as Montoya, Niño, Ricardo, and Sabicas, in advocating the role of flamenco guitar as a solo instrument. He studied with many virtuosos, including Antonio Ferreduela, El Nani, Manolo Sanlúcar, and Rafael Riqueni, and received more than a dozen awards, including the important Bordón Minero at the International Cante de las Minas Festival in 2017. His brilliance as an accompanist led him to perform with famed singers Maite Martín and Miguel Poveda, and led him to appear on several recordings and film soundtracks. In 2022, he released his first solo recording, Maestros del Arte Clásico Flamenco, Masters of the Classical Flamenco Art, featuring works by Ramón Montoya and Manolo de Huelva. So welcome, Alejandro. And Alejandro is, do I have your bio here? Miguel Marín. So Alejandro is going to be in conversation with Juan José Téllez Rubio, who's also going to present later, who was born in Algeciras in 1958. He's the author of numerous books of poems, short stories, and essays. He practices journalism in the press, radio, television, and digital publications, and has received numerous literary and professional awards. In 1994, his book, Paco de Lucía, Retrato de Familia con Guitarra, appeared. 10 years later, he published Paco de Lucía en Vivo, Plaza Abierta 2003, and in 2015, he completed his trilogy about the guitarist from Algeciras with Paco de Lucía, El Hijo de la Portuguesa, from Planeta. He has curated several exhibitions, Paco de Lucía, Así pasan 60 años, 2007 Instituto Andaluz de Flamenco, Paco de Lucía, Fuente y Caudal, 2014 from the 18th Bienal de Flamenco, de Arte Flamenco de Sevilla, and Memorias de Paco, Google Arts and Culture, which is like an amazing website. You should all go to see it because it's incredible.
During Paco's life, Téllez Rubio conducted more than 20 interviews with Paco, with whom he maintained a close relationship. He was a consultant for the Centro de Interpretación de Camarón de la Isla in San Fernando, Cádiz. He has participated in numerous seminars, written books, and supervised recordings on Paco de Lucía. And I'm going to also, in fact, this morning, I didn't do you justice, Miguel, but we have Miguel Marín here, who is the mover and shaker behind this whole flamenco festival, which is celebrating its how many years? 20 years? 23. 23 years. And, you know, Miguel has just done so much, and I really think that I can read you his bio, but I'm not gonna. I'm just gonna say thank you to Miguel for doing all of this and bringing us all together. Yeah, thank you, Meira. Please translate with me. Let's do both of our Good evening. For me, it's a pleasure to be here, and I expect the conversation is I asked him in Spanish. He answered in Spanish also. My English is Mediterranean English, bad Mediterranean English accent. Miguel Marín, Meira, translate the conversation. Bueno, creo que hay que empezar por los orígenes. Tú eres de Alicante y Alicante se nos viene de inmediato a la memoria Mario Escudero. We need to start by the origin, and the origin is Alicante, and we need to talk about Vicente Escudero. Mario. Mario Escudero. Mario Escudero. ¿Sí? ¿Hay una escuela de guitarra alicantina? Bueno, realmente Mario Escudero, como él dice en las entrevistas, nació en Alicante de casualidad. O sea, su familia iba danzando por muchos sitios. De hecho, él creo que se crió más en Zaragoza y en Madrid. So Mario Escudero was born just by chance in Alicante. His family was traveling around, ¿dónde? Zaragoza y Madrid. En Zaragoza en Madrid. Pero sí es cierto que en Alicante hay una escuela, sobre todo de guitarra clásica. José Tomás fue el maestro de allí y fue discípulo de Segovia. So Alicante has a school of classical guitar. José Tomás was a disciple of Segovia, and this was in Alicante. Y eso en los tiempos en los que estamos, pues todavía está vigente, ¿no? Ahora mismo hay un máster muy importante en Alicante donde se sigue enseñando guitarra y están los mejores maestros como son Manuel Barrueco, David Russell. O sea que la escuela de la guitarra está presente, lo que pasa es que en el terreno más clásico. So the school, the classical guitar school, still is thriving in Alicante. Y cerca de todo ese espacio geográfico está la Unión, y en la Unión tú conseguiste el bordón minero. ¿Qué supone el bordón minero hoy en día en la guitarra flamenca y qué supuso para ti? And close to Alicante is La Unión, and they have the award, which is the Bordón Minero, which you receive, and what this represents to you. What represents the Bordón Minero today to the guitar? Bueno, para mí fue un honor, ¿no?, poder recibir este galardón. Es uno de los concursos más importantes dentro del panorama del flamenco, aunque es cierto que hoy en día los concursos pues quizás ya no tienen la repercusión que tenían años atrás. So it was a great honor for him to receive this award, this prize, because it's one of the most important prizes in the flamenco world. Although, perhaps nowadays these prizes are not so publicized throughout the world as they were. Pero sí es cierto que contar con uno de estos galardones dentro del currículum, pues parece que, que sí que tiene repercusión, ¿no?, dentro del panorama y de toda la programación también, pero yo creo que años atrás era más relevante un premio así. So just to have a prize like that in your bio is it's an important recognition.
Decía Paco de Lucía que habría que respetar la tradición, pero desobedecerla al mismo tiempo. Y tú vienes, tu guitarra viene, el último disco lo publicaste el año pasado, tu guitarra viene de la misma fuente que Paco, Ramón Montoya, con su poderosísima rondeña, Niño Ricardo, Sabicas. ¿Has leído a Sabicas, a Niño Ricardo y a Ramón de una forma diferente de Paco? Paco de Lucía says that you have to follow tradition, but you also have to disobey. And you come from this tradition of Ramón Montoya, Niño Ricardo, Niño Ricardo and Sabicas. Did you read his music in a different way? Realmente sí. Paco de Lucía, la primera obra que graba solista en un EP de 4 toques fue La rondeña de Montoya, aunque él siguió por su padre y por su hermano Ramón la escuela de Niño Ricardo. I'm going to just interrupt so that I can remember everything you said. So, yes, he says that he has a different reading of these earlier masters. And he said, in fact, the first thing that Paco recorded in his first LP was a rondeña of Niño Ricardo. Ramón Montoya. Ramón Montoya, perdón. And so, yes, no. Pero claro, él tenía esa escuela de Niño Ricardo y él aplicó a su toque todos esos mecanismos, esa escuela ricardera muy recargada, bueno, que él llevó la evolución de la guitarra, la llevó Ricardo primero, ¿no? Sin embargo, yo me fijo en otra serie de cuestiones. Cuando escucho y estudio la obra de Montoya, me fijo mucho en el sonido, me fijo mucho en la forma de construir que tenía Montoya. So, in fact, he knows that Paco follows the school of Niño Ricardo, which is much more technical or much more full of detail and much more full of technique, perhaps, or more full. And Alejandro tries to follow, to go back to Ramón Montoya just to get the sound and the echo, the sound of his toque. Porque la escuela de Montoya bebe y se empapa, ¿no?, de la escuela de la guitarra clásica que había en ese momento, que eran Miguel Borrul, Francisco Tárrega, y le daban mucha importancia al sonido. Y eso es una herencia que desgraciadamente la guitarra flamenca no ha adquirido en su toque. Y yo me fijo mucho en ese aspecto. So he's going back. Ramón Montoya was in turn listening to classical masters like Ramón Borrul and Tárrega, and so Alejandro tries very much to bring that sound, that fullness of sound, which is not really there in the flamenco of today. He's trying to bring that back. En cualquier caso, tenemos una imagen mítica de los maestros. Por ejemplo, asociamos a Ramón Montoya con una guitarra primitiva pero académica al mismo tiempo, sobria, pero Ramón Montoya le incorporó vientos a algunos de sus discos muchas décadas antes de que Paco lo hiciera con Pedro Iturralde. And we mystify a little bit the masters, like Ramón Montoya. He was considered like a very sobrio, like sober, Serious. very serious. No sober, serious. Sí, también. Also. Very serious guitarist. But also he was one of that introduced already the musical wings into his music much before Paco did. Ramón Montoya fue un revolucionario. Lo que pasa que, claro, cuando él iba a grabar, muchas veces están los productores y los productores acotan lo que tiene que grabar un artista. De hecho, Rodrigo de Zayas me dijo que su padre le dijo a Ramón Montoya que no grabase ciertas cosas porque no le parecían puras. Oh, wow. I'm going to interrupt. So Alejandro said that the thing is that when the time comes to record, the producer has their say in what's going to be recorded. And someone, a name that I didn't recognize, Zayas. Rodrigo de Zayas.
Rodrigo de Zayas. Rodrigo de Zayas said to somebody's father, I'm sorry, I don't know, but that he was told not to record the pure, real flamenco things, that he should record something a little different. No, he said that not to record something because he thought it was not pure enough. Oh, the other way around. Pero aún así, Ramón Montoya hizo alguna inclusión con algunos instrumentos, como es el saxofón. Creo que era con el Negro Aquilino y Fernando Vilches, con esos dos saxofonistas. Y claro, lo que hacían era, Ramón Montoya acompañaba como si estuviese acompañando un cantador, pero estos saxofonistas interpretaban el cante, por peteneras, colombianas, hay muchos fandangos. So nonetheless, Ramón Montoya did record with el Negro Aquilino, ¿no? Who was a saxophonist. Fernando Vilches. Y Fernando Vilches. Fernando Vilches also. Okay. Both of them. Okay. And he accompanied the saxophone as if he was accompanying singing. Con el niño Ricardo entramos en una época distinta de la guitarra. Es una época difícil, atraviesa una guerra civil, una posguerra, las grandes compañías, y los guitarristas en ese momento, como decía Paco, parecían los escuderos de los cantadores. A veces no llevaban ni funda de guitarra y practicaban algo más propio de la CIA o de las grandes agencias de inteligencia, que era el secretismo con las falsetas. Incluso se volvían, se daban la vuelta para que los otros guitarristas no copiaran las falsetas propias. Pero con Niño Ricardo empieza a cambiar eso. Niño Ricardo le transmite conscientemente a Ramón de Algeciras, sus falsetas. Ramón de Algeciras se las transmite a Paco y Paco las deconstruye para gran cabreo de Ramón y de su padre, de Antonio. No, it was a time that the guitarists, they were like, ¿cómo? Yeah, like escuderos. I don't know how to translate escuderos, but they Knights. didn't. Yeah, Servants of the Chevalier. that they didn't want anybody. That they didn't want other guitarists to see them and to learn what they were playing. So they were even hiding the way they play. But it was with Niño Ricardo. No, that changed. He did pass all that learning, all that teaching to Ramón Montoya and also Ramón de Algeciras. Ramón de Algeciras. So Ramón de Algeciras, and he did that to Paco de Lucía, and then Paco de Lucía deconstructed all this, and then they were very mad at him for doing so. El maestro de Niño Ricardo, uno de los maestros, fue Manolo de Huelva, y Manolo de Huelva fue ese guitarrista peculiar que hasta los años 30 grabó, pero luego no quiso tocar delante de ningún guitarrista nunca más. So one of the maestros of Niño Ricardo was Manolo de Huelva, and Manolo de Huelva was one of those people who only recorded until about the 1930s, and then he never recorded after that. Entonces Ricardo eso lo tenía muy presente y claro, admiraba a su maestro y él quería comunicar su escuela, su guitarra y la evolución del toque de Manolo de Huelva y Montoya. Es cierto que Niño Ricardo fue el primer artista flamenco en registrar su música en la propiedad intelectual. Fue el primer artista en registrar su música en la propiedad intelectual, flamenco, Okay. en las GAE. Yeah, okay. So, so Niño Ricardo wanted to stay faithful to his two maestros, to Ramón Montoya and Manolo de Huelva, and he was actually the first person to register his music as, intellectual property of his copyright. Es importante decir esto, que como la música era popular, no se registraba, ¿no? También. Entonces es ahí donde empezaba, ¿no? Claro, sí. Say that in English. Yeah, that because the music, this was considered popular music, so it has no copyright. So he was the first one who copyrighted the music.
Claro, lo que pasa es que Ricardo muchas veces se apuntaba hasta las grabaciones que hacía con el sevillano y el sevillano mismo decía, pero bueno, ¿cómo se ha escrito el fandango si el fandango es mío? Tampoco... So he not only he registered his music, but he also registered the music of the artist that he was playing with, and they were very mad. He said, but this is my fandango, this is not, but he still registered. With the letter is the same. The flamenco singer changed 2 verses of the letter and they register the copyright for him, for them. For them, yes. Y bueno, Paco de Lucía coge esta herencia, ¿no? de Niño Ricardo, toda esa escuela, la transforma y quizás los moldes son de Niño Ricardo, pero luego la técnica y el sonido se basa mucho en Sabicas, ¿no? Que lo descubre aquí en Nueva York y él se le produce un cambio y automáticamente olvida toda la música de Ricardo y empieza a componer su música propia siempre con esos moldes en su origen, en el primer disco, para luego reinventarse constantemente. So, Paco de Lucía was very, very influenced by Niño Ricardo, but when he heard Sabicas, as we have been speaking about, you know, in New York, that really changed everything about what he was doing. And in fact, he started to compose his own music and create his own sound and his own stamp. Yeah, he used the molds or the patterns, no, of Niño Ricardo, but then he started composing his own music. En una ocasión, Paco de Lucía me comentó que aquella noche con Sabicas, cuando Sabicas le dice que no interprete falsetas de otros, él siempre se ha preguntado si aquella noche, en lugar de interpretar falsetas de Niño Ricardo, hubiera interpretado falsetas de Sabicas, Sabicas le hubiera dicho lo mismo. ¿Tú qué piensas? He said that he remembered one night that Paco de Lucía told him that at one point Sabicas told Paco that he should not interpret falsetas of other guitarists. And then he thought, well, I don't know if Sabicas would have said the same thing if instead of interpreting the falsetas of Niño Ricardo, I would be interpreting the falsetas of Sabicas, because he might not feel the same way. Because this is a famous story that Sabicas was the one who told Paco to create his own style. Sabicas, bueno. No, yo pienso que quizás Sabicas, cuando una persona, un maestro, ve a un discípulo y ve a una persona con una genialidad increíble, yo creo que todos los consejos que él, aunque tocase la música de él, sería que siguiese por su propio camino, ¿no? Además, los moldes de Niño Ricardo fueron de Ramón Montoya y Sabicas, mucha de su música está inspirada en Ramón Montoya. Por lo tanto, tanto lo que ha hecho él, Sabicas, como Ricardo, como tantos otros, es crear su propia música. Y yo creo que él le dio ese buen consejo y se lo hubiese dado igual. Sí, sí. So Alejandro thinks that he would have given him the same advice anyway, because always a master is going to follow their ancestors, but is also going to always create their own new way forward. Sabicas apoyó mucho a Paco, habló muy bien de él, pero a partir de cierto momento empezó a criticarlo por su heterodoxia, después de haber grabado Rock Encounter. Un poco contradictorio el maestro. Yes, Sabicas, he supported Paco a lot, but then at one point he started criticizing him very much. And it was very paradoxical that because at one point, because Sabicas, he recorded Rock Encounter. Rock Encounter, so which is, you know, is completely, so it's interesting this, contradiction, ¿no? Bueno, sobre todo, creo que Sabicas lo que le criticaba era tocar en ese formato de sexteto, tocar con el pito ese, con la flauta, ¿no? Que él decía con el pito. Claro, porque él decía, es que yo estoy tocando en teatro solo y la gente está de pie por soleá y por seguirilla, y claro, no es necesario que tú toques con otros instrumentos, ¿no? Eso es lo que él criticaba, pero él siempre era un devoto admirador de Paco, ¿no? O sea, aunque de hecho alguna vez se fue del teatro, por eso. Sí. Sí. So Sabicas always really loved Paco, but there was a point where
he was criticizing because Paco could be a soloist and he could just be a concert soloist. And then there was a point where he started bringing in other people in an ensemble, and Sabicas criticized him about that. Yeah, mostly the flute, which he called it un pito, no? Pito. And even said that he walked away one time from the concert. Os cuento una anécdota de la familia de Paco, cuando Paco empieza a tocar con Pedro Iturralde en el Festival de Berlín. Cuando Pedro Iturralde llamaba a la casa, Lucía, la madre de Paco, que no se enteraba muy bien de las cosas, le decía: te está llamando Iturbi, el del pito. How do you translate that? En lugar de... Tú otra vez en inglés ahora. When Pedro Iturralde phoned to Paco's home, Lucia, the mother of Paco, said to him, Paco is calling Iturbi, el del pito. How do you translate pito? Pito's like a Whistle. The Whistle, the one of the whistle. Pues, hay una coincidencia también entre Sabicas y Mario Escudero, una serie de discos en los que incluyen reinterpretaciones de temas latinoamericanos que para algunos, yo así lo creo, influyen en los discos que hace Ramón de Algeciras con Paco en esa misma línea de dúo. Okay. Yeah, so Juan José is commenting that there was a synergy and a kind of a dialogue that was going on between Sabicas and Mario Escudero, and they were recording and listening to Latin American songs, as I think, John, what you were saying earlier, yeah? Or both of you were saying, yes. And so that Juan José is saying that listening is part of the first record that Ramón de Algeciras and Paco did together. Evidentemente, Paco de Lucía, Ramón de Algeciras se influenciaban siempre, pues, bueno, de Ricardo, de Sabica, de Mario Escudero, de todos estos discos. Es cierto que también las casas discográficas, por lo que yo he leído y he escuchado, como que les exigían grabar ese tipo de repertorio, al igual que se lo exigían también a Mario y a Sabicas. Y claro, la forma de arreglar las composiciones, la forma de doblar las guitarras, es que no había otro material en esa época tan delicado y tan bien hecho, ¿no? So he's saying that he thinks that the recording studios were demanding that they record this kind of repertoire. And in fact, the technical recording, the techniques of recording at the time meant that it was really hard to do such delicate and beautiful melodies without doing that type of repertoire. Did I understand that right? Sí. Okay. Yes. Una última cuestión, me gustaría seguir dialogando, pero tenemos poco tiempo, pero sí me gustaría plantearle algo esencial, porque ambos conocimos a Manolo Sanlúcar, él como discípulo, yo lo entrevisté en muchas ocasiones, coincide Manolo Sanlúcar y Paco de Lucía en la misma generación, con dos mundos musicales completamente distintos. También les cuento una anécdota personal. Cuando a Paco de Lucía le conceden el honoris causa por la Universidad de Cádiz, Manolo Sanlúcar hace unas declaraciones en las que cuestiona por qué Paco, que nunca ha tenido discípulos directos, es honrado por una universidad, y él, que sí los ha tenido, no. Les confieso que estuve 3 horas con Manolo Sanlúcar intentando explicarle que el honoris causa no tiene que ver con la enseñanza académica, sino que es algo honorífico. Imposible, pero sí les traje un titular para intentar que Paco no se enfadara mucho con las anteriores declaraciones, y el titular era: yo soy el primer fan de Paco de Lucía.
¿Cómo recuerdas tú la relación de Manolo y de Paco? There is Paco de Lucía and Manolo Sanlúcar, they were from the same generation, and it was this situation that they gave this honoris causa. Is that? Is it a degree? Yeah. No. Honoris doctor. Yeah, it's like honorary doctorate to Paco de Lucía, and they gave it to him in Cádiz, which is the province where Manolo Sanlúcar is. So he was questioning why they gave that to Paco de Lucía, who has not direct disciples, and Manolo Sanlúcar, he has direct disciples, and they didn't give it to him. So Juan José, he was explaining that this has nothing to do with having disciple or academy or anything, and at the end, the way you fix it, it was like he was writing an article basically. So the title of the article was Manolo Sanlúcar is the first fan of Paco de Lucía. Yeah, he's the first fan of Paco de Lucía, because also he was beach before. The number about one him. fan. But yeah, they were from the same generation, but very different music. De hecho, Manolo Sanlúcar lo cuenta, que Paco de Lucía iba a verlo al tablao Las Brujas, y luego Paco, no sé si fue en el camerino, Manolo Sanlúcar escuchó tocar a Paco, y él se quedó maravillado, como diciendo, esto es algo genial, auténticamente increíble. Y luego Manolo Sanlúcar siempre iba a buscarlo, iba detrás. Cuando Paco de Lucía iba con Fosforito, siempre le decía, ¿dónde tienes la guitarra? Y automáticamente, o sea, se convirtió verdaderamente desde muy joven en el primer fan de Paco. Y luego hicieron dúos, y claro, en esos dúos ahí se ve, Manolo Sanlúcar lo contaba, además en los cursos que yo daba con él, lo contaba, ¿no? Que Paco de Lucía enseguida arreglaba una falseta y él se tenía que tirar mucho tiempo. Más contaba que cuando Paco de Lucía iba al baño, se ponía y no paraba de escuchar las cosas, de darle vueltas. Eso lo contaba en los cursos, ¿no? Y era una relación, pues cada uno se admiraba mutuamente. So let me see if I can remember everything that you said. So Paco de Lucía went to see Manolo Sanlúcar, who was performing in Las Brujas, which is a tablao in Madrid in the 60s or 70s? Sí, los 60. In the 70s. And Manolo Sanlúcar was like, he heard him play and he was like, oh my God, this guy is so amazing. And then he would always go to see Paco whenever he would play with Fosforito, with other people. And they would sometimes work together. And it was Manolo Sanlúcar told Alejandro that it was so easy for Paco to pick things up, and Manolo Sanlúcar had to really work on it and really listen. And he would when Paco would go to the bathroom, he would listen to try to, catch up. Bueno, si quieren. If you have any question, we are going to... Yes. Is there any question? Any question? We have time for one or two. Okay. A little one. A little one. Well, thank you very much for all your wonderful presentation. I just want to mention, because you say about el pito, no, the whistle, that there was another anecdota, yeah, that when Paco started to play with Carlos Benavent, because we have two PhD students now researching about Carlos Benavent, and the contribution to Paco, and they say, Paco, el de la guitarra china, que se vaya. So Paco, please, the one who is playing the Chinese guitar, please leave. You don't need that. You don't need that. But I don't know if it was Sabicas, the one who said that, or I don't know. We'll ask Ismael Alcina. Does anyone know the answer to the question? The anecdote is that So the Chinese guitar, I think, is a reference to the bass, right? Carlos Benavent was... Carlos Benavent was he bass, was performing. He just electric performed in bass. Carnegie Hall just this last. So, Yes. yes. Another funny story, when Paco de Lucía is recording, is playing for Carlos Saura in Flamenco, I went to see him at the set, and the old people in the set called Paco de Lucía Kung Fu. And the young people, Kill Bill. He seems David Carradine. Yeah, well, he reached two generations at least. Okay, Arturo.
Yeah, I'm a flamenco guitarist, Arturo Martinez, Espíritu Gitano, for many years. What would you consider to be the two Paco de Lucía compositions? Because I know, as the last word, he would like to be remembered for the composition that he composed that evolved the harmony of flamenco as it is now, and also rhythmically. What would you say are the two compositions rhythmically and harmonically that evolved flamenco to where it is today? ¿Y quieres decirlo tú en castellano o lo digo yo? Sí, bueno, no, la pregunta es, ¿qué dos composiciones de Paco de Lucía, digamos, son su legado en cuanto a innovación armónica y melódica, desde un punto de vista estrictamente musical? Teresa, que tú has comentarios sobre eso. Bueno, yo creo que Paco de Lucía, a partir del disco Lucía, a partir de ese disco, él cambia sobre todo la forma de entender la armonía. Bueno, para muchos otros quizás Siroco es un disco muy referente, pero creo que armónicamente en Lucía Paco va más allá y en cositas buenas también. O sea, yo creo que Paco, como cada disco que ha ido haciendo, ha ido cada vez a más, como él decía, ¿no? Quiero ser cada vez más flamenco y ir más allá en armonías, en rítmica, y eso lo consiguió en sus últimos dos trabajos de composición propia, que luego está el de Canción Andaluza, que ahí, bueno, todos esos arreglos son maravillosos y una forma de meter la canción andaluza pasada por su filtro y poder arreglarla en todas esas guitarras, ¿no? que metió ahí, ¿no? Yo veía que yo estuve con Paco en esa época cuando grabé los discos de Fire. Estuve en su casa con él y yo lo veía que el disco rítmicamente que se cambiaba, empieza a cambiar y empieza una nueva onda, y de Solo quiere caminar de Chanela, sí. Porque se metió un rhythmic pattern que tú lo ves en salsa, entonces la frase ya no termina en el downbeat, termina en el upbeat, y desde ahí se vuelve todo el mundo flamenco loco. O sea, en cambio, flamenco por siempre, en plan de terminar las frases en el upbeat. Y armónicamente, cuando se componaba eso de Solear, de Gloria del Niño Ricardo, si empieza en mi Phrygian, se va a Sol Phrygian, se va a Re Phrygian, y después se va a Si Phrygian, hasta mi bemol mayor 7, hasta Re dominante, hasta Sol dominante, La menor, Sol Phrygian y Mi Phrygian. Eso se ya rompió la historia del flamenco. Desde allí la gente lo veía que no tiene que estar quedando en la misma tonalidad, pero se ir por todos lados. Pero eso él lo aprendió de Mario Escudero. Mario Escudero, muchas de sus composiciones, porque él, además, aquí, cuando vivía aquí, estudiaba con Walter Piston, creo que era, armonía, y empezó a darle vueltas a la composición, a modular, y él se fijó, no llegó tan lejos como en esa soleá, pero Paco se fijaba mucho en la manera de armonizar que tenía Mario. Pero yo ando mucho con músico árabe, y para mí esa viene del makam árabe, que hace ese tipo de cambiar las tonalidades en la una. Bueno, the name of this session is called Tertulia, and we know that, now we know that tertulias, even if we don't have any wine or any beer or anything, you know, they go on and on and on and on, and they could go on, but we need to stop. We have our fourth session, which is actually, it ties in what you were talking about very nicely, because it's about more transcription, music theory, and so, okay, yes. So we're going to move on. Yes, we're going to move on to our fourth session. It starts with Juan José Téllez, who's going to talk about Paco de Lucía, made in the USA. Then we're going to have a coffee break, so fresh coffee outside. And then David Leiva
and Paco Betancourt are going to talk exactly, well, not exactly, but about some of these issues that you were describing, modulation, changes in keys, and blah blah, a lot of technical stuff. Yes. So let's. So thank you so much, Alejandro, for being here on a last minute call, and thank you, Juan José Téllez, for this wonderful interview, the translators and contributors, Miguel, of course, and Meira. So thank you all, and let's start with our next session. Yeah, and I hope that you can come. Alejandro is performing tonight at 7. Tonight at 7, so I hope that you can. We'll see see you the show. there. Okay, thank you so much.